अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काज़मी और जी हाँ, हमेशा की तरह आप है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम चलते हैं जी आज की न्यूज़ की तरफ और ये आज की जो हमारे पास लेटेस्ट न्यूज़ आई हैं, अपडेट्स आई हैं उसकी तरफ। और सबसे पहले बात करेंगे बलूचिस्तान की। जैसा कि आप जानते हैं बलूचिस्तान में एक हंगामा है और इससे पहले भी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि किस तरीके से एक ट्रेन को हाईजैक किया गया और उसके बाद कई लोगों की उसमें जाने गई। आज भी सुबह से ही न्यूज़ चल रही हैं और जिला नौशकी जो कि बलूचिस्तान का हिस्सा है वहां पर जी बिल्कुल एक बार फिर जो है वो जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उनकी एक बस थी उसके ऊपर जी अटैक किया गया है, जिसमें तकरीबन अभी तक जो इत्तलात आ रही हैं उसमें 12 के करीब जो पर्सनल्स हैं, यानी 12 के करीब जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं वो जख्मी हुए हैं और 5 जो हैं उनकी जाने गई हैं। अब हो सकता है कि मेरा ये शो अपलोड होने तक ये नंबर्स जो हैं बढ़ भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम आपको वो बता रहे हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है, यानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से या मीडिया में जिस बात को रखा गया है, बताया गया है, वो यही है कि जी तकरीबन 5 के करीब लोगों की जाने गई हैं और उसके साथ साथ 12 के करीब लोग जो हैं वो शदीद जख्मी हैं, यानी कि वो भी क्रिटिकल कंडीशन में है। तो हो सकता है कि कोई भी जो है कैजुअलिटीज बढ़ने का बहुत ज्यादा डर है। बहरहाल ये अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं पाकिस्तान में इस वक्त। कुछ साल पहले हम लोग कहते थे कि हाँ जी ये जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं या इस किस्म के जो अटैक्स हैं वो काफी हद तक कंट्रोल हो गए थे, लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान में ये चीजें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, ये अटैक्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहा यही जा रहा है कि ये हो सकता है इस्लामाबाद तक ये सिचुएशन जो है वो पहुंच जाए और यकीनन इसके ऊपर जो है बहुत सीरियसली पॉलिसीज बनानी होंगी, बहुत सीरियस होके गवर्नमेंट को और एजेंसीज को और एस्टैब्लिशमेंट को काम करना होगा, वरना जिस तरह के अटैक्स चल रहे हैं खास तौर पे उसमें आम इंसान जो है या आम आदमी आम सिटीजन जो है उसको बहुत ज्यादा खतरा है और उसकी जानें जा रही हैं। वैसे कहा तो यही जाता है बार बार बीएलए की तरफ से भी और बाकी जो भी कह लीजिए जो टेरर ग्रुप्स हैं या जो इस किस्म के लोग हैं जो अटैक्स करते हैं उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि नहीं जी हम जो आम सिटीजन हैं उनको टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आम सिटीजन की भी जाने जा रही है, साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों की भी जाने जा रही है। और ये बेचारे वो लोग होते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो आम से सिपाही होते हैं, आम से पुलिस वाले या फौज के होते हैं, जिनका कोई ना करप्शन में लेना देना, ना गवर्नमेंट को बिगाड़ने में, ना गवर्नमेंट बनाने में किसी किस्म का इनका कंट्रीब्यूशन नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं मुल्क की हिफाजत के लिए, बॉर्डर के लिए। लेकिन बहरहाल जिस वक्त इस किस्म के अटैक्स किए जाते हैं तो सबसे ज्यादा इन्हीं बेचारों की जाने जो है वो जाती हैं। और मैं तो वैसे एस्टैब्लिशमेंट पे और फौज और एजेंसीज पे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करती हूँ, बहुत ओपनली क्रिटिसाइज करती हूँ, लेकिन ये जो आम सिपाही हैं जिनकी जाने जा रही हैं, मुझे उनके साथ पूरी हमदर्दी है और मुझे लगता है कि इनका बहरहाल जो कुछ पाकिस्तान में गड़बड़ होती है या गलत होता है उसमें इनका कोई भी रोल नहीं होता और ऐसे में इनके ऊपर अटैक करना, इनको मार देना जो है वो मेरा ख्याल है कि नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल अगर पॉलिसी मेकर्स कोई सही पॉलिसी बनाएंगे ही नहीं और सिक्योरिटी का काम देखने वाले जो हैं वो अगर सारा दिन बैठकर और सिर्फ सोशल मीडिया को मॉनिटर करेंगे तो मेरा ख्याल है फिर इसी किस्म के हादसे होंगे। बहरहाल हमें बहुत अफसोस है कि पाकिस्तान में इस तरह के अटैक्स चल रहे हैं और मुसलसल हर रोज के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि वीक में एक हो गए, मंथ में एक हो गया, दो गए, ये अब डेली के हिसाब से आप अगर देखें तो हर रोज इस तरह की अफसोसनाक खबरें आ रही हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और हमें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जाकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट कोई सही पॉलिसी बनाएगी और जिससे कि जो लोग नाराज हैं खासतौर पे बलूचिस्तान और केपीके के लोग, उनको मनाया जा सके, उनके साथ डायलॉग किया जाए, उनके साथ बातचीत की जाए और जो उनकी डिमांड्स हैं उन डिमांड्स को भी पूरा किया जाए, उनको उनके राइट्स देंगे तो डेफिनेटली ये तमाम चीजें कंट्रोल में आएंगी। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे एक बार फिर हाफिज सईद की। हाफिज सईद के बारे में बताया जा रहा है कि जी उसकी गाड़ी के ऊपर अटैक किया गया है और उसमें उसका एक राइट हैंड जिसके आपको पीछे जिसकी फोटो दिखाई दे रही थी शायद यही है। कहा यह जा रहा है कि जी ये अब्बू कातिल इसका नाम था कि पता नहीं कतील नाम था, तो इसको जी ये जो है ये मारा गया है और हाफिज सईद जख्मी है।
حافظ سعید گاڑی میں بیٹھ کر کہاں گیا تھا, حافظ سعید باہر کیوں گھوم رہا تھا, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کے اوپر یقیناً جو ہے اتھارٹیز کو اور گورنمنٹ کو جواب دینا چاہیے کہ حافظ سعید کے اوپر اگر کوئی اٹیک ہوا ہے, ان نون گن مین نے اٹیک کیا ہے اور حافظ سعید اس کہا جا رہا اس اٹیک میں زخمی ہو گیا ہے, لیکن اس کے ساتھی ایک جو تھا, یعنی کہ اس کا جو کہہ لیجیے رائٹ ہینڈ, تو ان کے اتنے رائٹ ہینڈ ہوتے ہیں, مجھے لگتا ہے لیفٹ ہینڈ ہے ہی نہیں ان کا کوئی, تو اس کو جی کہا جا رہا ہے کہ وہ مارا گیا ہے. مگر بات ساری یہ کہ حافظ سعید باہر کیا کر رہا تھا, حافظ سعید باہر کیوں گھوم رہا تھا, کہا تو یہی جاتا ہے ہمیں کہ جی حافظ سعید کو ہم نے اریسٹ کر لیا ہے, حافظ سعید کو 31 ایئرز کے لیے جیل کر دیا ہے, لیکن یہ بھی اس وقت کی بات ہے جب پاکستان FATF کی گرے لسٹ میں تھا, اور گرے سے بلیک میں جانے کا ڈر جو تھا وہ پاکستان کی اتھارٹیز کو تھا. اس وقت جی ان کو دکھانے کے لیے, ان کو بتانے کے لیے جو ہے وہ کیا یہ گیا کہ حافظ سعید کو اریسٹ کر لیا گیا اور اس کو کہا گیا جی 31 ایئرز کی جیل ہے, لیکن جیل نہیں ہے, وہ ہاؤس اریسٹ ہے. اب بتایا گیا کہ جب کچھ دن کے بعد, اسی وقت کچھ ٹائم کے بعد جب حافظ سعید کے گھر کے باہر بلاسٹ ہوا تو کہا گیا جی حافظ سعید بھی گھر میں تھا. تب لوگوں کو پتا لگا کہ حافظ سعید تو جیل میں ہے ہی نہیں, حافظ سعید تو گھر بیٹھا ہوا ہے, اور اس طرح سے پھر جب بات نکلی تو کہا گیا جی اس کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا. ایسا کر کے تقریباً سب جگہ ہی پاکستان میں اس بات کو مان لیا گیا کہ حافظ سعید جو ہے وہ جیل نہیں ہے, بلکہ حافظ سعید اپنے گھر میں آرام سکون سے رہ رہا ہے, یعنی کہ اس کو تمام فیسلٹیز ہے. اور اس وقت اگر حافظ سعید کی گاڑی پہ حملہ ہوا ہے اور اگر حافظ سعید اس میں زخمی بھی ہوا ہے تو یہ اس بات کا آپ کو بالکل کلیئرلی آپ سمجھ آ جانی چاہیے کہ نہ تو وہ ہاؤس اریسٹ ہے اور نہ ہی وہ اریسٹ ہے, یعنی کہ وہ باہر آرام سکون سے گھوم رہا ہے. جبھی تو اس کے اوپر اٹیک بھی ہو گیا, گاڑی میں کیا کر رہا تھا, وہ کہاں جا رہا تھا, اور اس کے ساتھ نہ صرف ایسا نہیں تھا کہ اسے کوئی پولیس والے کہیں لے جا رہے تھے یا اس کو کسی جگہ پر حاضر کیا جا رہا تھا تو اس کے ساتھ کوئی پولیس تھی جو اس کو اریسٹ جنہوں نے کیا ہے, بلکہ اس کے اپنے ہی لوگ جو اس کے ساتھ ہر طرح کے برے کام میں شریک رہتے ہیں وہی اس کے ساتھ تھے, اور ان میں سے ایک جو تھا جسے بتایا جا رہا ہے کہ اس کا رائٹ ہینڈ تھا یا جو بھی تھا, اس کے لیے ایک بڑا پرومیننٹ اس کی پارٹی کا ممبر تھا, وہ مارا گیا. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ سے ڈبل گیم کھیلتے آئے ہیں اور ہم ہمیشہ سے جھوٹ بولتے آئے ہیں, ورنہ حافظ سعید اگر اریسٹ تھا اور حافظ سعید جیل میں تھا یا ہاؤس اریسٹ تھا تو حافظ سعید گھر کے باہر کیا کر رہا تھا, وہ باہر کیسے چلا گیا, اور اس کے بعد اس کا اگر باہر نکلا ہے, وہ ہاؤس اریسٹ ہوا ہوا آدمی اگر باہر جاتا ہے تو اس کے ساتھ وہی اتھارٹیز ہوتی ہیں جنہوں نے اریسٹ کیا ہوتا ہے, چاروں طرف سے گھیر رکھا ہوتا ہے کہ کہیں وہ بھاگ نہ جائے, کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے. لیکن ایسا نہیں تھا, حافظ سعید ایسے آرام سکون سے اپنے پارٹی کے ممبر کے ساتھ یا اپنے گروپ جو بھی اس کا ہے اس کے ساتھ, لشکر طیبہ کے لوگوں کے ساتھ آرام سکون سے جو ہے وہ اپنی گاڑی میں جا رہا تھا, اور اس کے بعد اس کے اوپر ہوا اٹیک. ابھی ان نون گن مین کون ہے جو بیچارے آتے ہیں اور بنا سیلری مانگے جو ہے یہ کام کر کے نکل جاتے ہیں. کہا تو یہی جائے گا ابھی بھی کہ جی بھارت یہ کر رہا ہے, لیکن بھارت اگر یہ کر رہا ہے اور ان نون گن مین بھیج رہا ہے پاکستان کے اندر, اور وہ اس طرح سے آ کر ہمارے انمول رتن جس میں حافظ سعید, مسعود اظہر اور نہ جانے کتنے ہی لوگ جو ہیں شامل ہیں, اگر ان کے اوپر اٹیک کر رہا ہے تو پھر ہماری فورسز کیا کر رہی ہیں, ہماری ایجنسیز کیا کر رہی ہیں, ہماری گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, کہ اتنا آسان کام ہے کیا بھارت کے لیے کہ وہ کسی بھی لمحے جو ہے اپنے لوگوں کو یہاں پر بھیجے اور اس کے بعد اٹیک ہو جائے اور واپس چلے جائیں. بہت سے لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ کیا پتہ پاکستان یہ خود ہی کر رہا ہو. ویسے بھی حافظ سعید اب کسی کام کا تو رہا نہیں ہے, اور جب کسی کام کے نہیں رہتے یا پھر ان کو ریپلیس کر دیا گیا ہے تو اب کریں تو کیا کریں. لیکن بہرحال دونوں طرف سے باتیں کی جاتی ہیں. کئی لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ جی یہ اصل میں بھارت کروا رہا ہے پاکستان کے اندر, لیکن میں یہ یاد رکھیے آپ لوگ کہ بھارت تو جو کروا رہا ہے سو کروا رہا ہے, اور اگر ایسا واقعی میں بھارت کروا رہا ہے تو مجھے انہیں یقیناً شاباشی دینی پڑے گی کہ گیمبو خوش ہوا, اس لیے کہ ظاہر ہے کہ آپ لوگ اگر یہ کام کر رہے ہیں تو آپ ایک طرح سے گندی صاف کر رہے ہیں پاکستان سے. لیکن بات ساری یہ ہے کہ پاکستان کی اتھارٹیز ان کو روک کیوں نہیں پا رہی. اگر ہمیں یہ اعتراض ہے کہ ہمارے لوگوں کو مارا جا رہا ہے, یعنی کہ ہمارے انمول رتن جو ہے انہیں مارا جا رہا ہے, تو پھر ان کو روکنے کا بھی کوئی طریقہ ہونا چاہیے. مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ یہ بڑی ہی خطرناک بات ہے کہ جی علماء کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے. جی ہاں, ان کا کہنا ہے کہ یہ جو علماء حضرات ہیں ان کے اوپر اٹیک چل رہا ہے, جو کہ بڑا ہی ایک میرے خیال ہے افسوسناک انہوں نے کہا کہ واقعہ ہے, اور اس طرف جو ہے خاص توجہ دینی ہوگی اس وقت کی گورنمنٹ کو. بڑھتے ہیں آگے, پشاور کی بات کریں گے ایک بار پھر, اور پشاور کے لیے مفتی منیر شاکر جو ہیں ان کو بھی جی مسجد کے باہر پشاور میں بلاسٹ کر کے مار دیا گیا ہے. اور ان کی پارٹی کا نام بھی, بلکہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں, ان کی پارٹی کا نام لشکر اسلام کے یہ فاؤنڈر تھے, اور کہا یہ جا رہا ہے
کہ جی پشاور مسجد کے باہر بلاسٹ ہوا ہے جس میں کہ ان کی جان بھی چلی گئی ہے، اور یقیناً اب پھر مولانا فضل الرحمان کہیں گے کہ جو علماء حضرات ہیں انہیں مارا جا رہا ہے. تو بالکل اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں اور ہر روز چل رہی ہیں پاکستان میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے لوگ جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ریلیجیس سمجھ لیجئے پارٹی کے ساتھ ہیں، ان کو، یا پھر حافظ سعید ٹائپ کے، جو کہ آپ کو جانتے ہی ہیں کہ ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ کے طور پر حافظ سعید کو UN نے کہا ہوا ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر اگر اٹیک چل رہا ہے تو پاکستان کی اتھارٹیز کو اس وقت ضرور سوچ میں پڑ جانا چاہیے کہ آخر ان معاملات میں سے نکلا جائے تو کیسے نکلا جائے. مفتی منیر صاحب کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جی جو پختون مومنٹ ہے، جیسے کہ PTM جو ہے، یعنی کہ پختون تحفظ مومنٹ، اس کو بھی یہ سپورٹ کیا کرتے تھے. جی ہاں، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ پختون کی جو مومنٹ چل رہی ہے، یعنی پختون تحفظ مومنٹ جو ہے، اس کو جو لوگ بھی سپورٹ کرتے ہیں وہ اکثر جو ہے ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو غدار ہیں اور یہ تو یہ ہیں وہ ہیں، اور اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں. لیکن بہرحال ان کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ صاحب جو ہیں یہ بھی جو ہے PTM کو سپورٹ کرتے تھے. اب بہرحال ان کے اس اٹیک میں، ان کی ڈیتھ ہونے کے بارے میں، ان دونوں چیزوں کو آپس میں اگر کوئی کنیکشن ہے تو وہ ابھی تک بہرحال سامنے نہیں آیا ہے. لیکن اس قسم کے اٹیکس جو ہیں پاکستان میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ کہیں سے بھی جو ہے وہ گورنمنٹ ان تمام چیزوں کو گورنمنٹ ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے. مگر کب تک ایسے ہی چلے گا یہ تو خیر آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس وقت سچویشن ہر جگہ پر ہی پاکستان میں، چاہے وہ KP کے ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، ہر جگہ پر ہی کافی زیادہ ٹینس سچویشن ہے. اور اس کے باوجود بھی گورنمنٹ ابھی فی الحال IMF کے ساتھ بزی ہے، IMF کو یقین دلانے میں بزی ہے کہ ان کا پیسہ جو ہے یہاں پر بالکل محفوظ رہے گا اور واپس بھی کر دیا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی، تو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہیں جی ہاں وہ ویڈنسڈے کو جا رہے ہیں سعودی عربیہ. جی ہاں، ان کا سعودی عربیہ کا وزٹ ہے اور وہاں جا کر وہ ملیں گے MBS سے. اب MBS سے انہوں نے کیا بات کرنی ہے؟ ظاہر وہ MBS کو رمضان مبارک کہنے کے لیے تو ڈیفینیٹلی نہیں جا رہے ہوں گے. وہ یقیناً کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ ہوگی، یقیناً کوئی نہ کوئی پھر کوئی نئی چیز مانگنی ہوگی، یا کوئی چیز معاف کروانی ہوگی کہ جی جو پیسہ دے دیا ہے وہ واپس نہ مانگا جائے، یا پھر اگر وہ پیسہ واپس مانگنا ہی ہے تو جی پھر ایسا ہے کہ کچھ پیسہ اور دے دیجئے، یعنی کچھ ڈالر اور دے دیجئے تو پھر ہم آپ کے یہ والے ڈالر واپس کر دیں. اسی طریقے کا کوئی نہ کوئی کہانی لے کر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ویڈنسڈے کو سعودی عربیہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. لیکن اس سے پاکستان کے پبلک کو کیا فائدہ ہوگا پتہ نہیں. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے لیکن کہا یہی جا رہا ہے، بلکہ کہا کیا جا رہا ہے ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ پر مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور لوگ عام کھانے پینے کی جو چیزیں لیے جاتی ہیں، یعنی کچن کے لیے جو سامان لیا جاتا ہے رمضان میں، وہ لینے سے بھی پبلک جو ہے وہ پریشان ہو گئی ہے، اور سمجھ میں ان کے نہیں آ رہا ہے کہ آخر کریں تو کیا کریں اور کس طرح سے اپنا گھر جو ہے وہ چلائیں اور گھر والوں کو 2 وقت کی روٹی دیں. لیکن جو کہہ لیجیے جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کو اس بات کی کوئی خاص فکر ہے نہیں، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. دوسری طرف ہیومن اسمگلنگ روکنے کی بھی باتیں جو ہیں وہ بھی کی جا رہی ہیں. شہباز شریف صاحب بار بار یہی کہتے دکھائی دیتے ہیں. بہرحال شہباز شریف صاحب بار بار یہی کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ جی سب کچھ بڑی جلدی ٹھیک ہو جائے گا اور سب خیریت ہے. لیکن بہرحال شہباز شریف صاحب خود بھی جانتے ہیں کہ اس وقت لوگوں کی، عام پبلک کی کیا حالت ہے. دوسری طرف پاکستان میں اٹیکس جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور لوگوں سے میں یہی کہوں گی کہ بہت احتیاط کریں، بلا وجہ گھر کے باہر نہ نکلیں. اس لیے کہ یہ جو سوسائڈ بامبرز ہوتے ہیں آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ تو بس خود بھی مرنے کے لیے نکلے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو مارنے کے لیے بھی نکلے ہوتے ہیں. عام پبلک بیچاری جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ وہ کوئی پالیسی بناتی ہے، نہ وہ کسی کنٹری کے خلاف بات کرتی ہے، نہ وہ کسی کنٹری کے خلاف کوئی ایکشن کرتی ہے، نہ ہی کسی اور قسم کا کوئی نقصان پہنچاتی ہے، لیکن ہاں ان کی جان ضرور خطرے میں رہتی ہے. تو جی بالکل ایک بار پھر ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ اس قسم کے اٹیکس جو ہیں وہ بڑھ گئے. ویسے تو خیر حافظ سعید یا اس کے کہہ لیجیے اس کے جو جان پہچان والے یا اس کی پارٹی کے جو لوگ ہیں
उनके ऊपर तो खैर वही कुछ हो रहा है जो उन्होंने दूसरों के साथ किया था, जो जहर उन्होंने बोया था या जो जहर उन्होंने कह लीजिए कि लोगों के लिए रखा था, वो अब खुद ही भुगत रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि इस हादसे में या इस कल के इंसिडेंट में हाफिज सईद को कुछ नहीं हुआ है। हाफिज सईद अभी भी जिंदा है और कहा यही जा रहा है कि जख्मी है, लेकिन वो जख्मी कैसे है कोई ये बताएगा कि हाफिज सईद अगर वो अरेस्ट है, हाउस अरेस्ट है, चाहे जेल में अरेस्ट है, जेल में तो खैर नहीं है, हाउस अरेस्ट है, तो वो बाहर क्या कर रहा था कि उसके ऊपर ये अटैक हो पाया। तो उसका मतलब जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से झूठ बोला गया है और हाफिज सईद ना तो हाउस अरेस्ट है और ना ही किसी और किस्म की सजा उसको दी गई है। ये सारा नौटंकी, सारा ड्रामा जो था वो सिर्फ एफएटीएफ में से निकलने के लिए था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बात करेंगे एक बार फिर पंजाब यूनिवर्सिटी की, और एक बार फिर हमारे यहाँ जी पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टूडेंट्स को कहा गया है कि अगर आपने किसी फंक्शन में यानी यूनिवर्सिटी के किसी फंक्शन में आपने अगर नाचना कूदना है, थोड़ा मतलब कहते हैं ना पार्टी शार्टी करनी है, तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप इंडियन सॉन्ग्स नहीं चला सकते। जी हाँ, इंडियन सॉन्ग्स के ऊपर या इंडियन म्यूजिक के ऊपर जो है वो डांस करना या पार्टी में इंडियन म्यूजिक चलाना जो है वो अब पंजाब यूनिवर्सिटी में सख्ती से मना कर दिया गया है, और ना सिर्फ ये बल्कि नोटिफिकेशन भी दे दिया गया है। अब ये और बात है कि कल की ही बात है और मैं देख रही थी कि टीवी पे, मैं नाम भी बता देती हूँ, जियो टीवी के ऊपर आलिया भट्ट जो हैं, जी हाँ, जो फिल्म एक्ट्रेस आलिया भट्ट हैं, उनकी बर्थडे थी और वो बर्थडे जियो टीवी मना रहा था, बल्कि कई दूसरे चैनल भी मना रहे थे। और उसमें ना सिर्फ ये कि आलिया भट्ट की फोटो वोटो दिखाई जा रही थी, बल्कि उनके 4-5 सॉन्ग्स भी सुनवाए गए। ठीक है, थोड़े थोड़े से चलाए थे, लेकिन वो 4-5 सॉन्ग जो थे उनकी मूवीज के वो सुनवाए गए, फिर कुछ मूवीज के डायलॉग भी सुनवाए गए। तो एक तरफ तो आपका टीवी चैनल मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो आराम से इंडियन सॉन्ग्स भी चला सकता है, इंडियन जो एक्टर्स हैं उनकी बर्थडे भी मना सकता है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जी जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर आप इस तरह की पाबंदियां लगा रहे हैं। यकीनन ये एक डिक्टेटरशिप ही है अगर मैं कहूँ तो, इसलिए कि डिक्टेटरशिप में ही हमने सुना था कि जब हमें बताया जाता है कि जब जनरल मोहम्मद जियाउल हक का जमाना था या उसकी गवर्नमेंट थी, तो वो जो है इतनी सख्ती रखता था कि कहते थे जी इंडियन मूवीज यहाँ नहीं चल पाती थी, और कहा कि जी बांग्लादेश वाले क्योंकि साड़ी पहनते हैं या इंडिया वाले साड़ी पहनते हैं, तो साड़ी के ऊपर भी बैन लगा दिया गया था जनरल मोहम्मद जियाउल हक के जमाने में। तो अभी फिर एक बार हम उसी किस्म का माइंडसेट, उसी किस्म का की जहनी बीमारी जिसको कहते हैं, वो पाकिस्तान में फैलती हुई मैं देख रही हूँ कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, जिन्होंने 2 साल पहले कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के लोगों ने, बच्चों ने जो है या स्टूडेंट्स ने जो है वो कहिए कि उन्होंने तो होली भी बहुत तरीके से मनाई थी और बहुत वीडियोस आई थी जिसमें बहुत खुश हो रहे थे वो रंग खेलकर और होली खेलकर, और उसके बाद होली के ऊपर बैन लगा दिया गया और अब इन्होंने म्यूजिक के ऊपर बैन लगा दिया। इनका कहना है कि जी इंडियन म्यूजिक के ऊपर आप डांस नहीं कर सकते, इंडियन म्यूजिक के ऊपर आप पार्टी नहीं कर सकते। मतलब किस तरफ जा रहे हैं हम, हमारी कंट्री की क्या हालत होती जा रही है। और उसके बाद कहते हैं कि आखिर लोग ह्यूमन स्मगलिंग के जरिए बाहर जाने की कोशिश क्यों करते हैं। आपने इस कंट्री को रहने लायक छोड़ा है? आपने इस कंट्री को रहने लायक नहीं छोड़ा। अमेरिका एक बार फिर जो है वो खबरों में है और उसकी वजह पाकिस्तान को उन्होंने येलो लिस्ट में रख दिया है। पाकिस्तान के लिए ट्रैवल बैन तो नहीं लगाया, लेकिन यकीनन वीजा मिलने में लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी और वीजा मुश्किल से ही मिलेगा। दूसरी तरफ लोग जो है ह्यूमन स्मगलिंग के जरिए जैसे बाहर जाने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर भी शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि हम रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सख्ती करेंगे और लोगों को इस तरीके से बाहर नहीं जाने देंगे। लेकिन मुल्क के अंदर रहना कौन चाह रहा है आपके ख्याल से? आपको लगता है कि जो हालत आपने कंट्री की कर दी है कि कोई म्यूजिक नहीं सुन सकता, कोई इंडियन म्यूजिक नहीं सुन सकता, तो हर चीज के ऊपर पाबंदी, यहाँ पर धमाके, टारगेट किलिंग्स और न जाने क्या क्या, हर दुनिया का क्राइम जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है। हालत खराब है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, पैसा नहीं है, खाने को नहीं है, घर में राशन डालने के पैसे नहीं है। और उसके बाद हम कहते हैं कि नहीं जी, अगर कोई ऐसी बातें कर रहा है तो वो गलत कह रहा है, सब लोग बहुत आराम से है, सबके पास पैसा है, जब तो देखिए इतने लाखों देकर मुल्क से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मर भी तो जाते हैं वो लोग। अब ये सोचिए कि कई लोग जो ह्यूमन स्मगलिंग के जरिए बाहर जाने की कोशिश करते हैं, उनको अच्छे से पता होता है कि क्या पता हम पहुंच ही ना पाए और कहीं रास्ते में ही हमारी जान चली जाए, लेकिन वो मरना पसंद कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं कर रहे। लेकिन हमारे जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट में लोग बैठे हुए हैं, वो न जाने कौन सा चूरन अभी तक बेचे जा रहे हैं। एक तो वो कश्मीर से बाहर नहीं आ पा रहे, इसलिए कि कश्मीर से बाहर आएंगे, पाकिस्तान की तरफ देखेंगे
तभी पाकिस्तान का कुछ भला होगा। लेकिन हमें सारा टाइम यही लगा रहता है कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है और हमने वो कश्मीर लेना है, भारत हमारा दुश्मन है, भारत हमें खा जाएगा। मुझे लगता है भारत हमें खाने के लिए तो पता नहीं, अभी तक तो खाया नहीं, या फिर हमें पपीता लगा के रखा हुआ है। हमारे यहाँ होता है ना, कुछ खाने ऐसे होते हैं जिसमें हम पपीता लगा के रखते हैं, उसके बाद उसे भून के खाते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत ने पाकिस्तान को फिलहाल पपीता लगा के रखा हुआ है और वो पपीता लगा के भूल गया। लेकिन बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं और देखते हैं कि जैसे जैसे आगे न्यूज आती जाएंगी हम आपको बताते जाएंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान के अथॉरिटीज के, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के दिमाग में जो एक ये बात बसी हुई है कि जी हमारा सी पैक जो है ना, उससे भारत बहुत खतरे में है, दुनिया हमारे सी पैक के पीछे पड़ी है और वो चाहते हैं कि क्योंकि चाबहार पोर्ट बन रही है तो सी पैक ना बन सके। तो ऐसी बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि भारत को हमारे सीपीसी से कोई प्रॉब्लम है अगर तो अमेरिका को होगी, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना और पाकिस्तान जो है, या चाइना जो है, इनफैक्ट चाइना का ही समझे सीपीसी तो उन्हीं का है, हम तो वैसे ही बीच में लड्डू खाने पहुंच जाते हैं। तो जी सीपीसी जो है वो कंप्लीट हो सके, या बल्कि कंप्लीट तो खैर हमारी खुद की वजह से नहीं हो पा रहा, जिस तरीके की हमारे यहाँ करप्शन चल रही है, और वो आसिम सलीम बाजवा और कई दूसरे लोग आपको मालूम है जो भाग गए खा पी कर। लेकिन बहरहाल अगर किसी की आंख में खटक रहा होगा सीपीसी तो वो अमेरिका की आंख में होगा, भारत को इससे कोई मतलब नहीं है। उनका चाबहार पोर्ट अच्छा खासा बन भी रहा है, चल भी रहा है, उन्हें इस बात से कोई, मुझे लगता है कि कोई गर्ज नहीं होगी कि पाकिस्तान का सीपीसी चल रहा है या नहीं। लेकिन हाँ, अमेरिका को जरूर प्रॉब्लम होगी। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम अमेरिका का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि अमेरिका से हम फंड लेते हैं, अमेरिका से कभी IMF पहुंच जाते हैं, कभी वर्ल्ड बैंक पहुंच जाते हैं, और कभी वैसे ही कोई कहानी सुनाकर, अभी भी देखिए ना, जो हम ग्लोबल टेरर इंडेक्स में हम दूसरे नंबर पर हैं, वो बताकर भी डोनाल्ड ट्रंप को हम यही कहेंगे ना कि जी आप हमें कुछ पैसा दीजिए क्योंकि हमने दहशतगर्दी की जंग लड़नी है। अरे आप समझते नहीं है, हमारे यहाँ देखिए हम ग्लोबल टेरर इंडेक्स में दूसरे नंबर पर आ गए, और जो हमारे यहाँ अटैक्स चल रहे हैं, जो हमारे यहाँ ब्लास्ट चल रहे हैं, चाहे किसी के ऊपर भी हो रहा हो, लेकिन जिस तरीके से डेली बेसिस के ऊपर पाकिस्तान में जो अटैक्स और सुसाइड बॉम्बर्स जो हैं वो निकल आए हैं, उसको हम अमेरिका को दिखाकर उनसे फंड लेंगे और कहेंगे जी हमने दहशतगर्दी की जंग लड़नी है तो आप हमें पैसा दीजिए, और अमेरिका जो है वो डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ फंड जरूर करेगा। उसके बाद हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, या फिर कंट्रोल कर ही लेंगे, इसलिए कि कभी कभी तो डिफरेंट किस्म की बातें चारों तरफ से आती हैं, और ये भी होता है कि आखिर ये अचानक से शुरू हो क्यों गया है सिलसिला, और फिर जब ये बंद होगा तब भी अचानक से कैसे बंद हो जाएगा। लेकिन बहरहाल ये सिलसिला बंद हो जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, क्योंकि लोगों की जानें जा रही हैं, और मेरा ख्याल है कि ये वो लोग हैं ज्यादातर जिनका बेचारों का कोई लेना देना नहीं है, ना उनके हाथ में पैसा आता है, ना उनके हाथ में करप्शन का पैसा आता है, ना आम पैसा आता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उनकी लाशों पे सियासत करने वाले यहाँ बैठे हैं, उनकी लाशों के ऊपर पैसा कमाने वाले यहाँ बैठे हैं, और उन लोगों की डेड बॉडीज के ऊपर जो है अपनी सियासत या अपने अपने कारोबार को चमकाने वाले पाकिस्तान में ही बैठे हैं। और ये बातें मेरी लोगों को बहुत कड़वी लगेंगी, लेकिन क्या करूं, मैं इसी तरह की बातें करती हूँ, मुझे जलेबियां बनानी नहीं आती। यहाँ से मैं चलती हूँ और बहुत जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।